मार्गशीर मासर गुरुवार ठारो आरंभ कर दियंतो एही 7टी काम। केवल आपण माने 21टी गुरुवार करिनेबा परे आपणक जीवन रे चमत्कार देखिबे। आपण माने 21 गुरुवार एही उपायटी को करिनेबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति देखिबे। आपणकर जहाँ भी किसी धनजनित समस्या लगी रही किंबा ऋण करजरे आपण माने बुड़ी जाइछंती तेबे 1 मास मध्यरे आपणकर समस्त ऋण करज सुझी जीव एवं आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोली जीव। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, मु कहीं कहली जे केवल मार्गशीर मासरो एही उपायटी को आरंभ करिबा पई कहीं ना मार्गशीर मासटी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रियर मास होई थाए एवं आपण माने माँ लक्ष्मीकर पूजार्चना बहुत भलरे करी आसुचंती। सेथिपाई जदि आपण माने मार्गशीर मासर गुरुवार ठारो एही उपायटी को आरंभ करिवे तेबे खूब शीघ्र आपणक भाग्य रे चमत्कार देखिबा पई मिलिबा। जो माने भी मार्गशीर मास शेष हेबा परे एही भिडियोटी को देखुचंती तेबे आपण माने कौनसी गुरुवार ठारू मध्य एही उपायटी को करि परिबे। आपण माने जो गुरुवार ठारो एही उपायटी को आरंभ करिवे सेही गुरुवार ठारो 21टी गुरुवार पर्यंत एही उपायटी को करि परिबे। जो उपायटी मु आपण मानको बताइबा पई जाउची, जदि आपण माने 16टी किंबा 21टी गुरुवार एही उपायटी को करि देउछंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जीव एवं माँ लक्ष्मीकर स्थिरवास आपणक घरे सदा सर्वदा रहिब। दर्शक बंधु, आपण मानको कौनसी व्रत किंबा उपवास करिवार नाही, आपणको केवल किछिटा पूजार्चना करिदेबार अछि जाहाको करिबा द्वारा आपण माने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराई परिबे। जो उपायटी मु आपण मानको वीडियो आगरे बताइबा पई जाउची ताहाको आपण माने केवल 21टी गुरुवार पर्यंत करिबार अछि, तापरे आपण माने चमत्कार देखिबे। जदि भी आपणक द्वारा 7टी काम करिबा संभव हेउ नाही तेबे सेथि मध्यरो 3टी किंबा 4टी काम को निश्चित भावरे करि नियंतो। एहाको करिबा द्वारा आपण मानक स्वामी तांका जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित आपण मध्य धनवान होई परिबे। जो मानकर धनजनित समस्या, ऋण करज जनित समस्या किंबा बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइछंती एवं धनजनित समस्या रो मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती तेबे भिडियोटी खास सेही मानक पई जाहाको करिबा द्वारा आपण माने मध्य धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे। आपण माने जेते धन को अर्जन करिले मध्य जदि आपणक घरे अंटू नाही किंबा आपणकर ऋण करज बढ़ी बढ़ी चलीची, आपण माने जेते भी समाज रे निजर प्रतिष्ठान को बनाइबा पई चेष्टा करिले मध्य सेपरी होई पारु नाही, तेबे आपण मानक उपरे माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद रही गले तेबे आपण माने समस्त क्षेत्र रे विजयी हेबे एवं जो मानक उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई जांती तेबे सेमानकर जीवनटी परिवर्तन होई जाई थाए। दर्शक बंधु, जदि आपण मानको व्यस्तबहुल जीवन मध्यरे प्रत्येक दिन एही कार्यटी को करिबा संभव हेउ नाही तेबे प्रति गुरुवार को गुरुवार एही उपायटी को करि नियंतो। आपण माने चाहिले यार परीक्षा मध्य करि परिबे, काहेकि ना एहाको करिबा द्वारा आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेबो नाही। जदि आपण माने सठिक विधि विधान रे एही उपायटी को करि नेउछंती तेबे आपणक जीवन रे धनर आगमन हेबो। दर्शक बंधु, एहाको जानिबा पूर्वर आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतो। जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतो एवं वीडियो रे कुआ जाउथिबा प्रत्येकटी कार्य को संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित करिबा पई चेष्टा करंतो। प्रथम उपाय, जदि आपणक घर को टंका आसीबार मार्ग बंद हो जाइछि किंबा आपणक स्वामींकर उन्नति हेउ नाही, आपणक घरे टंका संचय होई रही पारु नाही, तेबे आपण माने गुरुवार दिन जेतेबेले निज मुख्य द्वार सामना रे जल को सिंचन करूछंती सेही जल रे आपण माने किछि हळदी को पकाई सेही हळदी पानी को आपणक मुख्य द्वार रे सिंचन करिवे। जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि तेबे प्रत्येक दिन मध्य एही उपायटी को करि परिबे।
ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଧୋଇବା ଜଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସେହି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ହଳଦୀକୁ ନିଜ ମଥାରେ ତିଲକ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଳା ବୁଟକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ 11ଟି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଏକାଠି କରି ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମାଳଟିକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଚର ପାତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ମିଶାଇ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର କରିବାର ଅଛି। ମିଶ୍ରି ସହିତ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଏବଂ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ର ପାଠ କରିବାର କିଛିଟା ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ 16 ଥର ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ 16 ଥର ଏହାର ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ହେଲେ ବି ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ର ପାଠ କରିବେ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଡାକକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରିର ପ୍ରସାଦ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଋଣ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 21ଟି ଗୁରୁବାର ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ବି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେତିକି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ 16 ଥର ପାଠ କରିବେ। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆସନକୁ ବିଛାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଗରିବୀ ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଗରିବୀରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର କିଛିଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସିଧା କରି ରଖିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର କିଛିଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକାଠି କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ନୋଟକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ନୋଟକୁ ଆଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପରେ ସେହି ନୋଟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଦେବେ।
आपण माने गुरुवार दिन यह रखिबा पूर्वर गोटे कथार ध्यान रखिबे। सर्वप्रथमे सेही नोट गुड़ी को आनी माँ लक्ष्मी आगरे रखिदेबे। यह परे गोटे घियर दीपक प्रज्वलन करिबे एवं भल भावरे सेही नोट को पूजा करिदेबे। तापर नहीं आपणकर आलमीरा किंबा धन रखुथिबा स्थान रे रखिदेबे। दर्शक बंधु आपण मानक एमिति किछिटा नोट को संग्रह करी रखिबाकू पड़िबो एवं प्रति गुरुवार को गुरुवार यह को यही प्रकार रे पूजा करिबे एवं निज आलमीरा रे नहीं रखिदेबे एवं आपणक तरफरु मध्य किछिटा नुआ 10 टंकिया नोट को संग्रह करी ताकू एकाठी करिदेबे। एपरि आपण माने सेही नोट रो गोटे बंडल को प्रस्तुत करिबे। जेतेबेले सेही नोट टी अधिक मात्रा रे होइजिब तेबे एहा को निज पई एवं माँ लक्ष्मी पई खर्च करिबे। जेमिति कि आपणक साज श्रृंगार कौनसी जिनिस को आनी पारिबे नचेत माँ लक्ष्मीकर वस्त्र किंबा पूजा सामग्री को मध्य आनी पारिबे। एमिति आपण माने प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार रखि पारिबे। एपरि करिनेबा द्वारा आपणक जीवनर धनजनित समस्या खूब शीघ्र दूर होइजिब। ता सहित आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। जदि भी चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुछंती तेबे आपणक मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त होइजिब। दर्शक बंधु गुरुवार सबुठार चमत्कारी एवं सहज उपाय जहाको करिनेबा द्वारा आपणक उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायण आशीर्वाद एका साथी रे प्राप्ति हेब। सेथिपाई आपण मानको गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर विशेष भाव में पूजार्चना करिवार अछि। कहीं व्यस्त बहुल समय मध्य आपण माने ठीक भाव में पूजा करि पारु नथिबे। सेथिपाई गुरुवार दिन जदि विशेष भाव में माँ लक्ष्मीकर पूजार्चना करिदेउछंती तेबे आपणकर जीवन मध्य खूब शीघ्र परिवर्तन होइजिब। सेथिपाई प्रत्येक गुरुवार दिन श्री नारायण को स्मरण करिबे एवं श्री नारायणकर विष्णु सहस्र नाम को जप करिबे नचेत श्रवण करि पारिबे। आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहकारे श्री नारायणकर पूजार्चना करिबे। एपरि आपण माने किछिटा गुरुवार करिनेबा परे आपण माने निजे देखिबे आपणक परिवारर केते मात्रा रे उन्नति हेउची एवं आपणकर ऋण करज केते मात्रा रे सुझी जाउची। परवर्ती उपाय जहाँकि देववृक्ष जहाको आपण माने ओस्त गछ बोली जानिथिबे। एपरि कलिजुगरे ओस्त गछ एवं कदली गछ को देववृक्ष सहित समान बोली मान्यता रही। आपण मानक अंचल रे जो जगार ओस्त गछटी बहुत पुराणा हो जाइथिबो सेही ओस्त गछर मूल को चली जिबे। आपण माने सेही गछ मूल को जीवा पूर्वर गोटे पितल ढाल रे गंगाजल कंचा क्षीर मिश्री महू एवं चीनी को मिश्रण करी सेही ढाल रे भर्ती करदेबे एवं यही ढाल को आपण माने ओस्त गछ मूल को नेला परे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः यही मंत्रटी को 3 थर उच्चारण करी से ओस्त गछ मूल रे यही जलटी को अर्पण करदेबे। दर्शक बंधु यह पूर्वर आपण माने गोटिए धला रंगर सूता को हलदी पानी रे बुड़ाई रखिथिबे एवं सेही सूताटी को नहीं ओस्त गछ मूल को जाई सेही सूताटी को 7 थर ओस्त गछ चारिपटे गुड़ाई आनिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणकर जहाँ भी किछि अधा अधरा मनस्कामना अछि से सब को माँ लक्ष्मी एवं नारायण पूरण करि दियंती एवं सेही सूताटी को बांधी सारिबा परे ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह को 7 थर उच्चारण करी सेही देववृक्षर परिक्रमा करिबे एवं आपण माने 7 थर ही परिक्रमा करिबे एवं सेही सूताटी को केबे हेले भी गंठी पकाइबे नाही। सेमिति ही सेही गछरे लगाई देई आपणक घर को चली आसीबे। दर्शक बंधु आपणक अनुमान हिसाब रे सेही गछटी जेतिकी मोटा होइथिबो सेही अनुसार ही सूताटी को नहीं जाइथिबे। आपण माने 7 थर ही सेही सूताटी को गुड़ाई करी परिक्रमा करिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणक उपरे श्री नारायण प्रसन्न होई जांती एवं आपणक परिवारर उन्नति करांती। यापर आपण माने कदली गछर पूजा करिबे। गुरुवार दिन गोटे डाल रे पानी नहीं सेथिरे किछिटा किसमिस को पकाई देबे। यह परे कदली गछ मूल को जाई सेही जल को अर्पण करिबे एवं जल को अर्पण करिबा समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्रटी को 7 थर उच्चारण करिबे।
ଏହାପରେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବେ। ଏପରି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜାୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ନିୟମ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।